Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Bang, nanti masak nasi dua aja kok balik hari. Aku mau takjiah nih ya. Kalian ngaji. Nah, dulu lah. Bulan Man. Bulan adalah satelit mirip planet besar dengan sifat kebumian yang berdiameter sekitar seperempat dari diameter bumi dan merupakan satelit alami terbesar dalam tata surya menurut ukuran relatif planet, meskipun Charon lebih besar untuk ukuran planet katai Pluto. Satelit alami yang mengorbit planet lainnya juga dinamakan bulan, sesuai dengan nama satelit bumi. The moon is a large
terrestrial satellite with a diameter about 1/4 that of its and is the largest natural satellite in the solar system relative to planetary size, although Charon is large relative to the dwarf planet Pluto. Natural satellites orbiting other planets are also called moons after its satellites. Daya tarik gravitasi antara bumi dengan bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi, sedangkan bulan mengalami penguncian pasang surut akibat fenomena yang sama. Periode rotasinya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. Oleh sebab itu, bulan selalu memperlihatkan sisi yang sama ke bumi. Karena bulan mengorbit bumi, sisi bulan yang menghadap bumi disinari oleh matahari, yang menyebabkan terjadinya fase bulan. Sisi bulan yang gelap tidak menerima cahaya karena terhalang oleh terminator surya. The gravitational attraction between the Earth and the Moon causes tides on it, while the Moon is tidally locked by the same phenomenon. Its rotation period is equal to the time it takes to orbit the Earth. Therefore, the Moon always shows the same side to it as the Moon orbits the Earth. The side of the Moon facing the Earth is illuminated by the Sun, which causes the lunar phases. The dark side of the Moon receives no light because it's blocked by the solar terminator. Karena interaksi pasang surut antara bulan dan bumi, bulan surut dari bumi dengan jarak sekitar 38 mm per tahun. Selama jutaan tahun terakhir, fenomena ini telah menyebabkan perubahan besar pada lama hari di bumi. Pada era Devonian, sekitar 410 juta tahun yang lalu, satu hari berlangsung selama 21,8 jam. Selain itu, lama hari di bumi juga meningkat kurang lebih 23 mikron second per tahun. Due to the tidal interaction between the Moon and Earth, the Moon is receding from its rate of about 38 mm per year. Over the past million years, the host caused a major change in the length of its day. In the Devonian era, about 410 million years ago, a day lasts 21.8 hours. In addition, the length of its day has increased by about 23 micron second per year. Bulan diperkirakan telah memengaruhi perkembangan kehidupan dengan cara memoderasi iklim di bumi. Bukti paleontologi dan simulasi komputer menunjukkan bahwa kemiringan sumbu bumi distabilkan oleh interaksi pasang surut dengan bulan. Beberapa pakar meyakini bahwa tanpa penstabilan torsi yang dilakukan oleh matahari dan planet lainnya terhadap tonjolan khatulistiwa bumi, sumber rotasi mungkin akan kacau dan tidak stabil selama jutaan tahun, seperti yang terjadi pada Mars. The Moon is thought to have influenced the development of life by moderating its climate. Paleontological evidence and computer simulations suggest that its axial tilt is stabilized by tidal interaction with the Moon. Some believe that without the stabilizing torques exerted by the Sun and other planets on its equatorial bulk, the rotational axis might become chaotic and unstable over millions of years as Mars has been. Jika dilihat dari bumi, ukuran bulan tampaknya tidak lebih besar dari ukuran matahari. Diameter sudut atau sudut padat kedua objek ini sama karena perbedaan jarak antara matahari dan bulan dari bumi.
Meskipun diameter matahari 400 kali lebih besar dari diameter bulan, jarak antara keduanya juga 400 kali lebih jauh. Hal ini menyebabkan terjadinya gerhana matahari total dan cincin di bumi. When viewed from its the moon appears to be no longer that the sun, the angular diameter or solid angles of the two objects are the same because of the difference in distance between the sun and the moon from each. Although the sun is 400 times larger than the moon, the distance between the two is also 400 times greater. This causes total and annular solar eclipse on it. Teori mengenai asal-usul bulan yang paling diterima secara luas, yakni teori tubrukan besar, menjelaskan bahwa bulan terbentuk akibat pelepasan materi yang terjadi setelah tubrukan antara protoplanet seukuran Mars bernama Theia dengan bumi. Hipotesis ini antara lain menjelaskan bahwa komposisi bulan hampir identik dengan kerak bumi karena terdapatnya kandungan besi dan volatil dalam jumlah kecil di bulan. The most widely accepted theory of the moon's origin, the Giant Impact Theory, states that the moon formed as a result of the impact of a Mars-sized protoplanet called Theia with it. This hypothesis explains, among other things, that the moon's composition is nearly identical to its crust due to the presence of small amounts of iron and volatiles in the moon.